Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari pada Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 pasca kerusuhan yang menewaskan 15 orang. Marape mengatakan pemerintah telah memecat kepala polisi serta birokrat penting di Departemen Keuangan dan Perbendaharaan. Sementara pemerintah melakukan peninjauan terhadap penyebab kerusuhan. Saya meminta 1.000 tentara untuk bersiaga demi mencegah kerusuhan yang lebih meluas, ujar Marape. Kekerasan meletus di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby pada Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 malam, waktu setempat setelah sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara melancarkan protes atas pemotongan gaji mereka yang tidak dapat dijelaskan. Dalam beberapa jam kerusuhan menyebar ke kota Lae, sekitar 300 km atau 186 mil di utara ibu kota Port Moresby. 8 orang tewas di Port Moresby sementara 7 orang tewas di Lae, menurut pihak berwenang setempat. Kedutaan Besar China mengatakan bisnis-bisnis milik pengusaha China telah menjadi sasaran dan menimbulkan kerugian. Terjadi pemukulan, penghancuran, penjarahan dan pembakaran, dan beberapa fasilitas komersial termasuk banyak toko Tiongkok dirampok, kata Kedutaan China untuk Papua Nugini dalam sebuah pernyataan. Beijing telah mengajukan pengaduan kepada pemerintah Papua Nugini dan Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa 2 warga negaranya terluka ringan dalam kekerasan tersebut. Kami mengingatkan warga negara China di Papua Nugini untuk memperhatikan perubahan situasi keamanan di lapangan, kata Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan Komisi Tinggi negaranya sedang memantau situasi tersebut, dan Canberra belum menerima permintaan bantuan apapun dari Papua Nugini, yang secara rutin mereka dukung dalam bidang kepolisian dan keamanan. Kami terus mengimbau ketenangan di masa sulit ini. Kami belum menerima permintaan apapun dari pemerintah Papua Nugini saat ini, tetapi teman-teman kami di Papua Nugini, kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka, kata Albanese. Kerusuhan ini dipicu setelah polisi dan pegawai negeri lainnya melakukan mogok di luar parlemen pada hari Rabu setelah mengetahui bahwa gaji mereka telah dikurangi hingga 50% dalam cek gaji terbaru. Dalam tanggapan, Perdana Menteri Marape mengatakan pemotongan gaji itu adalah kesalahan karena gangguan komputer dan akan diperbaiki pada pembayaran bulan depan. Namun, jawaban ini tidak diterima oleh banyak pengunjuk rasa, beberapa di antaranya kemudian mencoba masuk ke parlemen. Banyak yang memperkirakan pemerintah sedang menaikkan pajak penghasilan, suatu aserstasi yang dibantah oleh pemerintah. Ketidakhadiran polisi dari jalan-jalan membuat para penjara merusak toko-toko dan menyebabkan kehancuran lebih luas. Banyak yang mencuri dan membakar bangunan serta pusat perbelanjaan kecil. Mayoritas penjara tampaknya berasal dari pemukiman miskin di luar kota. Kekerasan ini mengakibatkan ketidaknyamanan di kalangan orang-orang yang bekerja di pusat perbelanjaan dan kantor. Meskipun sebagian besar kerusuhan telah dapat diatasi, kondisi masih tegang, menurut Marape.
Sementara kebanyakan kekerasan sudah dapat diatasi pada Rabu malam setelah tentara dikerahkan dan kepolisian kembali bertugas. Marape mengakui bahwa situasinya masih tegang. Perdana Menteri James Marape menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut, tetapi mengatakan ketidaktaatan hukum tidak akan ditoleransi. Acting Deputy Commissioner of Police, Mr. Yamasombi, was appointed controller, and in the same appointment, the Commissioner of Police was suspended for 14 days until we get in the same period where the state of emergency is run. We have appointed Chief Secretary of State as well as Secretary of Department of Justice. We'll assemble a team of 5 to conduct a holistic review as to what happened yesterday. Administrative review, as well as the administrative review will give room for criminal investigation also into conduct that took place yesterday. I want to inform the country there were evidence of organized rioting that took place yesterday. The evidence of organized rioting that took place yesterday. Where that organization came from, that investigation will ascertain. Whilst the police in general had a genuine cause of concern, there were organized people behind the scene to organize rioting, and that started the entire process. We look into where that organization and where that support came from. Full administrative as well as criminal investigation will take place. To go through this one, state of emergency will be under the command of Deputy Police Commissioner, now Acting Police Commissioner Yamasombi. We've also in the same decision appointed Assistant Police Commissioner Samson Kua to step up to Acting Deputy Police Commissioner Special Operations, and he will assume that role that Deputy Commissioner Yamasombi used to occupy. In the same decision, we also asked for us to do a holistic review. We've suspended Finance Secretary, we've suspended Treasury Secretary, we've suspended Department of Personnel Management Secretary. It is not good enough. Operating agencies do not get to work proper. That has caused us distress, or that has given us distress, and in the process, Deputy Secretary Wari at the Treasury becomes Acting Secretary Treasury, Deputy Secretary Nukutu becomes Acting Secretary Finance, Deputy Secretary Vele becomes Acting Secretary for Department of Personnel Management, and as the heads of these agencies departments step aside, the next 14 days, the administrative review into what took place, including looking at police, looking at treasury, looking at finance, looking at personnel management will kick in. So we ensure this sort of thing does not happen again. But more importantly, we secure democracy, we secure rule of law, we secure good administration of respected public service organizations, including our discipline forces, so that this sort of thing does not happen again.